Hola gente bonita, yo soy Laura del Sistema Longsol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Y sonó mi reloj. Nos ayuda mucho este reloj que nos regaló novio porque nos ayuda a aterrizarnos en, ok, ya pasó una hora, a aterrizarnos en el tiempo. Bebé. Me siento un poco chistosa. I don't know what's happening. No sé qué sucede. Bueno, una página que seguramente ustedes ya conocen. Sabíamos que iba a pasar algo, pero no sabíamos qué. Si ustedes ya nos siguen desde hace rato, sabrán que hemos hablado mucho de Multiplicity And Me, porque principalmente ellos fueron nuestra inspiración para hacer todo esto de hablar de TID a pesar del hate, estudiar, ser profesionales de trauma y disociación, hacer conciencia con obviamente fundamentado. Bien bonitos ellos, al parecer hubo una propuesta que les hicieron, pero ellos decidieron mejor no tomarla y mejor encaminar a otro sistema que también hacía contenido en YouTube. Ahorita creo que es Bobo And Co. Creo que los recomendamos en algún momento, pero los tenemos ahí en la pestaña de canales. Vamos a reaccionar a eso. Fue una entrevista que hicieron también, ¿saben qué se me olvidó? Bobo And Co y Kim Noble. Ya varios conocerán a Kim Noble. Sí vamos a hablar de ellos y la historia que cuentan en su libro y de sus pinturas. Ténganos paciencia. Vamos a reaccionar al video en el que hablan ellas dos. La verdad se nos hace una idea bien bonita. Vimos que no tiene subtítulos al español, aprovechando para hacerle los subtítulos. Esa es la forma de hacer conciencia. People have come up to me in the street and like they've been out on a date with us and I don't have no memory of it. Kim Noble, ese es Bob. One personality would go out with one guy, another personality would go out with another guy. When the guys found out, it was like, you've been two-timing us. Hi, I'm Kim. Very nice to meet you. Hi. La amo mucho a Bob. Split personality, pues supongo que es así como se conoce doble personalidad o personalidad dividida o múltiple personalidad. El término correcto es trastorno de identidad disociativo. O sea, no está mal, pero... What is your disorder? My disorder is a DID, dissociative identity disorder. Same, I guess. Characterized by more than one personality state, I'd say. It's one or two or more personalities, and the personalities have got no memory between them and they take over the body. How long ago was you diagnosed? So I was 19, so 3 years ago. But even then my psychiatrist didn't want to diagnose me with it. They said that it was not a real thing, didn't exist. So they just kind of diagnosed me with the symptoms of it. You know, you have alters, you have dissociation. I was diagnosed 24 years ago. Wow. Yeah, so it's quite a long time. At that time it was quite rare. It wasn't as popular as diagnosis as it is today. And not many psychiatrists understood it or had any idea about it. Even now, people don't really believe you. But it wasn't until I was in a friend group and they were going, you're doing stuff weird, you're acting weird. And I'm going, I don't remember that. That was when I started to realise there was something wrong, I guess. So what happened before you were diagnosed? With me, it was a lot of losing time, a lot of not remembering where I'd been, what happened, and lots of like, who am I, what's going on, where am I? And I've always had that like lack of memory and not knowing what's happening from like very early age. So for me, it just felt normal. So I didn't see that I had any problems losing time. I'd never known any difference. So it all just felt... Dos cosas aquí. Justo vimos que alguien preguntaba, o sea, algo tan severo como los blackouts, cómo era posible que algo así se pasara por alto. La verdad es que las demás personas no lo notan, solo notan que las personas están confundidas y no te lo dice. Creo que tuve un blackout, no recuerdo lo que pasó y bla, bla, la gente no te lo va a decir. La otra cosa que les quiero decir de una vez, Kim Noble es algo que les hemos dicho, me parece que también en el video de TID parcial, creo que les llegamos a mencionar que Kim Noble es al menos, y de hecho lo corroboramos con un amigo sistema que también leen muchísimo sobre TID. Kim Noble es al menos el único caso, no nada más como un caso mencionado, sino un caso bien documentado en el que tiene cero coconciencia. Normalmente sí se puede tender a la coconciencia, no siempre es posible. Este es uno de los casos. So normal, and then I was seeing a therapist who was a specialist in DID. I hadn't been diagnosed. I had phoned in to say that I'm sorry I missed my appointment, could I reschedule? And yet somebody had been to the appointment. So and that's when they thought there's something weird's happening here. How did you feel when you was diagnosed? Scared.
Did you? Yeah. Yeah. One of the things that I've always kind of had was the background chatter in the brain, just a constant, what seems like static noise in the head, you know, of people talking, never being able to make out what they're saying. But occasionally I'd get the odd opinion from someone specific, but never enough to have like a proper conversation with them. But they might be like, no, don't go that way, or stay away from that, you know. I could maybe remember briefly if they've gone somewhere. So if they've gone out the house, I might remember physically going outside. Or if they've spoken to someone, I might vaguely remember who, but not what about or what they said or anything like that. It's kind of like falling asleep. That's what it feels like to me, that you couldn't remember what you were thinking. Yeah. What are the differences between your personalities? There's a lot, I guess. There's a lot of differences. It's just like saying, what's the difference between me and you? You know, age, skin color, weight, height, in what they feel like they look like, I guess. What they like, what they enjoy. Some of us. Hemos comentado en varios videos que los alters se consideran a sí mismos diferentes por muchas razones. He preguntado, pero entonces, ¿por qué se consideran diferentes si el cuerpo es solo de una manera? De la forma que les puedo poner, cómo se percibe una persona tranquila y con visión, y la diferencia entre cómo se percibe una persona ciega y aterrada. La percepción que se tiene de una misma persona es muy diferente y puede cambiar mucho. Es natural que se consideren de forma diferente a pesar de lo que uno pueda ver en el espejo. Eso no se considera un delirio. Have very different outward projections, I guess. So like they would walk differently and have a different accent or voice. So we Eso es alteración de identidad. have a boy who's 12, so he's very boisterous. He's very like, he'll be stomping around, very masculine, but he also puts on a boy voice to make himself feel more comfortable as a boy, you know, as like a teenage boy. So does he realise that he's got DID and he's sharing a body? Yeah, he recognizes, when he sees them in the mirror, he can see me, and he doesn't like that. He doesn't like that it's like a woman's body. You know, he'll bind my chest, he will put my hair up or do things like that to be as far away from female as possible. And similar with one of our littles, she doesn't like being viewed as a woman, so wants to look as much like a child as possible. So we'll wear like baggy clothes like this, so it doesn't show any shape, to try and make themselves feel more physically like them as well. Mine don't seem to even understand or do that. They just take who they are. They don't accept that they've got DID. So Eso es algo que puede suceder también. Me encanta esto porque, no sé, es que incluso con la musiquita del fondo siento como que, ¿saben? Como que es un abracito. You're okay. You're okay. Sentir un abracito. Esto es lo que hemos dicho, lo que hemos tratado de defender. No hay una sola forma en cómo se vive. El hecho de tener TID es reconocer cosas feas, o sea, no solo el pasado feo, sino reconocer que hay personas, hay alters, hay otras identidades que están sufriendo igual que tú y que necesitan que las veas, y eso es muy pesado. So they just think that they're just a singleton on, just one person. Singleton es una forma de hablarle a las personas que no tienen TID. Hay personas que solo tienen una identidad integrada. If they were host, I guess, would they change things on the body? When there's the switch, it's very subtle. Other than the younger personalities and one who's very religious, and she'll go on about the Bible a lot, but our voices are mainly the same. Other than mannerisms would be different, and there'd be a gap in memory of what's been talked about. It's like they don't exist. I don't get any inkling they're there, other than things around the house. Incluso con Kim Noble hay formas en las que una persona con TID y una amnesia absoluta y sin voces se pueden enterar de que algo pasó, se pueden enterar de que la misma persona hizo algo y no lo recuerda. Un ejemplo que les puse en el video de amnesia disociativa, chéquenlo. Si te encuentras con el cabello más corto y no recuerdas, por más que lo intentes, no recuerdas habértelo cortado. Es más, ni siquiera querrías habértelo cortado.
and I'm in different places and I don't know how I got there. People have come up to me in the street and like they've been out on a date with us and I don't have no memory of it. Oh. In my younger days, one personality would go out with one guy, another personality would go out with another guy. When the guys found out, it was like, you've been two-timing us. In the younger days, it was fun. Yeah, I bet. I don't feel as though it's me being out of control, it's them in control of the body and doing what they want to do. But I'd come into the body and I'd be in a psychiatric hospital. That would worry me. Eso sí lo relata en su libro. Para los que quieran leerlo, lo vamos a dejar en la descripción sobre cómo vivió en estos internamientos. You know, what am I doing here? Why am I here? I shouldn't be here. Does it frighten you, like blacking out? It used to. I believe DID is from severe continuous abuse at a very young age. So I think it was a protection. A bit like mind over matter. Definitely. It's not happening to me. I'm not suffering. You know, another personality's taking it on. That's stronger. What are some of your triggers? Anything that would be related to abuse. A Bible, certain colours, the oven. Showers, water. So there's lots of different things. The only reason I know them is because you know, somebody's been there with me when they've handed me something and I've switched. And, do you know your triggers? America is one of mine. I know, and I can't exactly expect people to not talk about a whole country. How has living with DID affected your family? I definitely see my family less because of it. Someone in my family told me not to get diagnosed with it because I wouldn't be able to get jobs, and told me, you know, that's stupid. Once I kind of got my diagnosis, I became homeless with my partner. That was a struggle. Trying to figure out what my head was doing as well as where we were living was hard. Lots of people don't believe me when I first say it, you know, if I was to come out and say it. Yeah, I don't really tend to tell people unless I'm quite close with them, but then by that point they've seen me switch and they've seen, like, without me knowing, you know. You? How's it affected my family? Well, I think probably the main person it did affect was my daughter. She was taken away as soon as she was born and said that she's going up for adoption. So I think that was quite a tough time. I didn't understand DID, so I didn't realise another personality had done something that actually got her section. We had to fight to the High Court to get her back. She came back to us at 4 or 5 months. And we did bring her up and we did prove them wrong, and now she's 22, got a first-class law degree. I'm glad you got her back. For her, DID's normal, so she doesn't know any different than having a mum with DID. Yeah. And she recognised the other personalities, she talked to them, and you know, and she, you know, she's great. So I think I've been lucky. What advice would you give to someone who has just received a DID diagnosis? Just learn about your parts, learn about your alters, learn what they want and like, and accept them all, and, you know, just not be afraid of it, I guess. One of us can't deal with having all the time, so that's why we switch, you know. It's just got to accept it, because, you know, it comes from somewhere. I see DID as protecting the body. Yeah. It's a protection. If we didn't have DID, then we'd probably end up in a psychiatric hospital for the rest of our lives. So I think it was a protection. We could have even been dead. You know, the person hasn't got to blame themselves. No. It's not their fault. They're not weird. They're not a freak. There are other people out there. The people just want to do their thing, just want to live normal lives. Nice meeting you. Yeah, nice meeting you too. Take care. Oh.
Me voy a quitar esto. Creo que es una forma muy bonita de terminarlo. Es algo que queremos que se entienda, que al menos que no saben de lo que es el TID les cuesta mucho tiempo entender. A diferencia de otros trastornos mentales, se sataniza mucho el TID diciendo no deberías querer tener. Obviamente nadie quiere tener TID. Sin embargo, lo que muchos sobrevivientes aprenden de lo que significa haber desarrollado TID es por un mecanismo de defensa que obviamente se salió del control. Digamos que tú eras una persona que le pegaban mucho en el brazo derecho, hasta que ya creces y ya no sientes el brazo derecho. El no sentir el brazo derecho te ayudó para no sentir dolor. Obviamente se te salió de control porque pues ya no puedes sentir el brazo derecho. Si te haces daño o te lastimas, no vas a saberlo porque no lo sientes. Entonces esa es una de las cosas que aprendemos a convivir, pero agradecemos mucho, con el ejemplo del brazo, agradecemos mucho que el brazo se haya entumecido tanto, a pesar de que en estos momentos de la vida, ya que no nos están pegando, nos sigue causando problemas de que tenemos que revisar que estemos bien del brazo porque no sentimos ningún daño. El tratar de ver el TID como una respuesta normal a situaciones difíciles, muy difíciles que ningún niño debería pasar, es una de las formas que usan las personas con TID y también los que tratan el TID, los que reconocen el TID como un trastorno legítimo y reconocido internacionalmente. Es una forma de vivir con eso. Es mejor decir, pues sí, tengo TID y pues me pasó esto porque pues viví algo feo. Pues voy a aprender a vivir como dice Bo. Quiero tener una vida normal, tranquila, hacer cosas como cualquier otra persona. Trabajar, hacer algo bonito, hacer algún bien, hacer reír a la gente o hacer conciencia de esto o solo hacer arte, expresarnos o decir, bueno, esto existe, yo tengo esto, o sea, no es todo lo que soy. Lo que más duele de esto es el gran rechazo que se tiene en la comunidad médica y clínica, todavía principalmente por falta de información, porque así se les vende, porque se enseña ideas anticuadas e ideas que pretenden revictimizar a las víctimas. Es algo que queremos hablar cuando terminemos de hablar de Civil. Y inmediatamente que terminemos de hablar de Civil, les juro que vamos a hablar de Kim Noble. Creo que también tiene cosas muy importantes. Esto que sucedió con su hija, y principalmente esto es por estigmas, de un mal entendimiento de lo que es una persona con un trastorno mental. Sí se puede ser una persona responsable, funcional, hasta cierto punto. Obviamente no vamos a tener la misma funcionalidad, como había dicho antes, que las personas sin un trastorno, pero eso no nos convierte en personas agresivas necesariamente o peligrosas. Sí las hay, pero no, yo creo que eso depende de cada persona. Me gustó mucho esta entrevista, me hubiera gustado que fuera más larga. Me llevo un sentimiento bonito, también un sentimiento de tristeza. No sé, empatizamos mucho. Y otra cosa que se me hizo súper bonita, obviamente va a ser un shout out para Multiplicity And Me. Estoy discutiendo un poquito ahorita por haber permitido que Bobo And Co tomaran este lugar en lugar de ellos. Algo muy bonito, especialmente por lo que les pasó, que de hecho en el video, si ustedes conocen el video de Anthony Padilla en el que sale Disociativo, en realidad ese lugar se lo quitó Disociativo a Multiplicity And Me sin avisarle. Disociativo se agandalló ese lugar cuando principalmente habían invitado primero a Multiplicity And Me. Multiplicity And Me todavía no estaba segura, todavía no confirmaba, entonces Disociativo dijo, yo voy, ¿qué onda? ¿Qué? Vamos ahorita, de hecho eso sí lo vimos. Digo, la entrevista no salió mal. Podemos tal vez comentar la entrevista. No salió mal la entrevista, pero sí fue una de las cosas que se le critican mucho a Disociativo, entre muchas otras cosas. Ya no apoya a la comunidad de TID y la comunidad de TID ya no la apoya porque se supone que todo esto, lo que hace Kim Noble, lo que hace Multiplicity And Me, lo que hace Bobo And Co, lo que hacemos nosotros, lo que hacen otros canales, vamos a dejarles también una playlist de sistemas que nos gustan, lo que hacen todas las personas, o sea, no debe ser una competencia, no debe ser de yo encima de todos, así de quítense. Nadie es la cara de un trastorno, o sea, se ve muy diferente en todas las personas como para poder decir eso, y nosotros tampoco queremos ser la cara del TID. Nosotros aparecemos mucho más en YouTube porque la verdad es que le hemos echado muchísimo trabajo. No esperamos ser los únicos. Nos encantaría que hubiera más. Nos gustaría que fuera más fácil hablar del TID en internet. Todavía no lo es. Va siendo poco a poquito. Y yo creo que todos tienen el derecho de no exponerse porque es muy pesado. Y la verdad yo espero que no les llueva hate a Kim
y a Bobo y a Multiplicity And Me. Ni siquiera a Disociativo, a pesar de que se hayan visto gandallas. Es muy difícil hablar del TID en internet. Sí te llega mucho hate. Y si es difícil para una persona sin trauma, es más difícil para una persona con trauma. Entonces, pues, está bonita la entrevista. No sé, me hace feliz. Un poquito triste también, pero era normal porque el tema es triste. El tema del TID es triste. Si me ven alegre es porque así soy. Me gusta ser chistosa. Y ese es uno de los problemas que, bueno, Alexia se enoja mucho conmigo por eso. Pero pues así soy, así funciono. Así puedo funcionar. Pero bueno, gracias por mirar hasta aquí. Besitos plurales.